की ताजा खबरों के साथ पीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रानीगंज ईसीएल के रेलवे साइडिंग में सुरक्षा कर्मी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इसका आरोप चोरों पर लगा है। घटना रानीगंज के कनुस्तोड़िया एरिया बांसवाड़ा ओसीपी इलाके में घटित हुई है। ईसीएल के कनुस्तोड़िया एरिया अंतर्गत बांसवाड़ा ओसीपी रेलवे साइडिंग में एक निजी कंपनी के 38 वर्षीय सुरक्षा कर्मी मनोज चौहान के गले में नुकीले लोहे के सामान से घोंपकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इसका आरोप कोयला चोरों पर लगा है। पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी ने इस मामले में एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना सोमवार सुबह दूसरे सुरक्षा कर्मी द्वारा देखे जाने पर निजी सुरक्षा कंपनी के सुपरवाइजर तथा ईसीएल मैनेजमेंट को खबर दी गई, जिसके बाद प्रबंधन टीम ने मनोज चौहान को बांसवाड़ा एरिया अस्पताल में चिकित्सा के लिए भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मनोज चौहान अंडाल थाना अंतर्गत जामबाद कोलियरी के बेनियाडीह इलाके का रहने वाला था। मिली जानकारी के अनुसार कोयला चोरी करने के उद्देश्य से चोर यहां आए थे, लेकिन मनोज द्वारा बाधा दिए जाने पर वे लोग उसका खून कर फरार हो गए। इस घटना की खबर आसपास लगते ही इलाके में खलबली मच गई। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने ईसीएल प्रबंधन के सामने सुरक्षा की मांग की। खबर पाकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट एसीपी सेंट्रल 2 तथागत पांडे अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और पूरी घटना पर खुद नजर डाली। उन्होंने कैमरे से सारी घटना को कैद करने के बाद अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ बातचीत की और अपराधियों के तह तक पहुंचने की कोशिश की। जामुड़िया के विधायक सह कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के महासचिव हरिराम सिंह भी मृतक को देखने बांसवाड़ा अस्पताल पहुंचे। इस दौरान विधायक तथा सीटू से संबंध भारत के कोयलरी मजदूर सभा के स्थानीय नेता किशोर घटक, पीपुल बावरी, कलमुद्दीन अंसारी, एटक के अमर सिंह, केकेएससी के रामेश्वर भगत ने ईसीएल मैनेजमेंट से अंतिम संस्कार के लिए मृतक के परिवार वालों को 50,000 रुपए, सुरक्षा कर्मी के परिवार को क्षतिपूर्ति के तहत 15 लाख देने तथा मृतक की पत्नी कंचन चौहान को नौकरी की मांग की। मृतक के परिवार एवं परिजन तथा ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने मुआवजे की रकम तथा मृतक के आश्रितों को नौकरी न दिए जाने तक शव को पोस्टमार्टम से जाने के लिए रोक रखा। घंटों प्रदर्शन के पश्चात अंततः श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों, कनुस्तोड़िया एरिया के मुख्य कार्मिक प्रबंधक ए चैटर्जी, उप कार्मिक प्रबंधक मजदूर आलम तथा एजेंट असीम कुमार सालुई तथा एपी सिक्योरिटी के अधिकारी शैबाल गुप्ता के साथ बैठक हुई, जिसमें सभी शर्तें मान ली गई। तत्पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानते हम तो रात में घर में तो भी था, घर में 11 बज गया। हम बोले ड्यूटी मजे, लेकिन बोला कि नहीं जाएंगे। हम बोले क्या जरूरी है जाना? तो बोला हाँ जाना तो होगा, कोई नहीं है ड्यूटी में से हम अकेले। तो बोले अकेले एक दिन नहीं जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। कहाँ आपके पति ड्यूटी करते थे? यहाँ बांसवाड़ा में। ओसीपी में? क्या बांसवाड़ा ओसीपी में? अच्छा, कितना मतलब बहुत दिन से जॉब करते थे वहाँ पे? हाँ, तो कल किसी से कुछ झमेला या कुछ ऐसे कुछ सुने थे कभी? कुछ पता नहीं, कुछ नहीं बचा। जैसे ड्यूटी आता था वैसे ही आया है और मना किया, लेकिन फिर भी चल आया। सुबह कितना बजे घटना सुने जाइए ऐसा हादसा घट गया? घड़ी उड़ी नहीं देखे। आपका नाम? क्या घटना घट गया? 11 बजे आया ड्यूटी, रात को कल गया था? कल रात को 11 बजे आया। अब हमको क्या मालूम जो मेरा बेटा मरिए जाएगा। बाबा नहीं न जानते हैं बेटा को कहाँ साबल मारा, क्या किया हम लोग नहीं न मालूम। हम लोग अब तो हमारे बेटे को गोड़ हाथ तोड़ के छोड़ देता। हम लोग भी मांग के खिला लेते, पोस लेते बाल बच्चे को। अब तो जिंदगी भर के चला गया कि मेरा बेटा घर में बैठा तो रहता लंगड़ा बन के। प्रशासन का साइड से हम क्या चाहते हैं? उनका ऊपर क्या था? प्रशासन के साइड से उसको बाल बच्चे को जिम्मेदार, हमारा बेटा थोड़ा घूम के आ जाएगा। अब उसको 2 बेटी को कौन देखेगा? उसको बीवी के कौन देखेगा? उसको माँ बाप को कौन देखेगा? बताइए। बूढ़ी नौकरी का डिमांड कर रहे हैं। नौकरी का डिमांड करें और यहाँ पर हम यहाँ से लाश नहीं जाने देंगे। 50,000। आपका अभी तक 50,000 रुपया बोल रहा है क्या? 50,000 सुनाई दिया। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है गीता देवी चौहान। और आपका मम्मी है आप? हाँ, उसका मम्मी है। ठीक। हम लोग ड्यूटी करते हैं, ठीक है। पोस्ट जो है पुलिस जो हम लोग का अलग अलग मतलब डिवाइड किया जाता है, समझ गया ना। ड्यूटी हम लोग अपना स्टाफ है, ठीक है। उसका भी नाइट था, मेरा भी नाइट था, लेकिन हम लोग दूरी से कम 1 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं। पोस्टिंग किया रहता है, तो सिंगल वो रहता है, सिंगल हम रहते हैं। कोयला छुड़ी पार्टी में तो वहाँ पर मतलब लेडीज़ को पूर्णिमा के लिए डेली जाता है, लेडीज़ जेंट्स सब जाता है। तो अपना हवलदार इंस्पेक्टर को जाना है, ठीक है।
जानकारी हम अपने मेरा जो सीनियर उनको बोलेंगे हम क्या लग रहा है चोर लोग मारा और क्या लग रहा है आपको अपने थोड़ा देख रहे निशान देख रहे गला पर निशान है। अच्छा स्पॉट में जब थे इतना हल्ला तो होगा उस टाइम मारने का टाइम तो सुने कि हम लोग रहते तो मारपीट होता ही नहीं। ठीक है स्पॉट पर नहीं थे। कितना देर ड्यूटी पर हाँ एक करी हाँ मैंने बांसड़ा ओसीपी में वो ड्यूटी करने आया। कौन ड्यूटी करने गया था? मनोज भाई। मनोज पूरा नाम बोलिए। मनोज चौहान। अच्छा मैंने ड्यूटी की कौन शिफ्टिंग में था? मैंने कल गया था ना आज? कल गया था। कितना बजे? रात को नाइट शिफ्ट में ड्यूटी था। कितना बजे गया था? 12 बजे। 12 बजे जाता। तो क्या हुआ अचानक ये हादसा कैसे घट गया कुछ पता चला? ये तो अभी तो पता नहीं लेकिन अभी जो आया बॉडी देख रहे हैं कि बॉडी आया हुआ है उसको मार के सबल घुसाया हुआ लग रहा है। कहाँ पे? गला में सबल घुसाया हुआ। गला सबल। किसी से कोई दुश्मनी या कुछ ऐसा था? कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन जो भी है उसको इमीडिएटली 24 घंटा के अंदर पकड़ने की कोशिश कीजिए। हाँ नहीं तो बॉडी यहाँ से नहीं उठने देगा। अच्छा आप लोगों को खबर कौन दिया है पहले? तो यहाँ से पुलिस से ही खबर किया गया। नहीं उन लोग जहाँ पर काम करते थे वहीं से खबर किया। क्या कौन जगह में काम करते थे वो? बांसड़ा में। बांसड़ा कौन सा? बांसड़ा ओसीपी में क्या? बांसड़ा ओसीपी। आपका नाम? चंदन चौहान। चंदन चौहान। चौहान। अच्छा मनोज चौहान के मतलब चाचा का लड़के हैं क्या? आपका घर? जामबद। ये जॉब करता था? मनोज चौहान। अच्छा कितना सालों से काम करता था आप लोगों का सिक्योरिटी अंडर में? लगभग 12-15 साल से काम करता है। 12-15 साल से। अच्छा। हाँ, क्या नाम हुआ आप लोगों का सिक्योरिटी कंपनी का? एपी सिक्योरिटी। कहाँ ऑफिस? यहाँ CR16 में है। अच्छा क्या घटना आप तो मतलब आए स्पॉट में क्या लग रहा देखिए इतना सालों से वो काम करता था किसी से कुछ लड़ाई झमेला या कुछ नोटिस में था? लड़ाई झगड़ा की कोई बात नहीं है। ऑन ड्यूटी था 12 से 8 इसका नाइट ड्यूटी था। कहाँ पे ड्यूटी में था? बांसड़ा ओसीपी है। अच्छा उसमें नाइट शिफ्ट था? नाइट शिफ्ट में ये ड्यूटी पे था। सुबह का टाइम में ये घटना हुआ है। कुछ वहाँ के लोकल लोग कोयला चोरी करने के लिए आते हैं और ये उनको रोकने का प्रयास किया है, कोशिश किया है, हटाने का कोशिश किया है। उसी दरमियान उन्होंने कोई लोहे का बना हुआ नुकीला चीज़ से जिससे कोयला का कोड़ते हैं लोग उसके गले पे वार कर दिया है। इसी दरमियान इसका ये घटना। तो परिवार वाला का डिमांड है कुछ नौकरी या कुछ आप लोग कितना बेहतर तक सपोर्ट करेंगे? कहीं आप लोग सिक्योरिटी कंपनी चला रहे हैं मतलब? हम लोगों ने अभी 15 लाख रुपये का डिमांड अपने सिक्योरिटी की तरफ से रखा है। प्लस 50,000 रुपया इमीडिएट उनको देना है। भी है व्यवस्था विधि व्यवस्था के लिए। अच्छा मांग किया है। ये अस्थायी कर्मी था ना? अस्थाई है। अच्छा सीएल में बहुत दिनों से 50,000 मैंने अभी देना पड़ेगा आप डिमांड रखे हैं और 15 लाख रुपया? 15 लाख उनका जो बेनिफिट है डेथ बेनिफिट वगैरह। अच्छा वो जिस जगह में जॉब करता है उसका वैकेंसीज में किसी और भी उसका फैमिली का जॉब? उसका फैमिली के लिए भी हम लोगों ने कहा है। 2 बच्ची हैं उनका। हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि उनके 2 बच्चियों को भी लाइफ के किसके पास प्रस्ताव व्यवस्था किया जाए? अपने कंपनी के पास, अपने अथॉरिटी के पास, CL अथॉरिटी के पास जिसके अंडरटेकिंग में हम लोग काम कर रहे हैं। आपका नाम परिचय? विनय कुमार यादव, प्राइवेट सिक्योरिटी সুপারভাইজার বাসরাকুলি। ঘটনা হয়েছে যে আমাদের পূর্বাঞ্চলের সিকিউরিটি গার্ড ও ছিল ডিউটিতে। ওখানে মানে কিছু দুর্বৃত্ত কলেজগুলি যারা করে তারা ওকে সদরে হত্যা করে দিয়েছে। সে মারা গেছে। এলাকাবাসী অনেকবার কথা বলেছে এই নিয়ে, বন্ধও হয়েছিল। আবার সে চোর তো চুরির কাজ করবে। কি নেওয়া হবে ইসিএল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাতে আপনাদের? এরপর পদক্ষেপ বলতে ওর ডিপেন্ডেন্ট যে তাকে 15 লাখ টাকার একটা দিতে হবে, আমাদের এটা দাবি। আর ওর পোস্টের চাকরি আর মার্নিংয়ের জন্য 50,000 টাকার দাবি। আর ওর থেকে যে কম্পেনসেশন পাওয়া যায় সেটা আমরা ব্যবস্থা করতে পারছি। কী নাম আপনার? আমার নাম সুজিত মণ্ডল। আপনি কোন পদে? আমি KKC INDTOC प्रेसिडेंट। मनोज पासवान। मनोज चौहान हमारा बहुत दिनों से वर्कर था, उनके साथ में था। जो भी घटना सुबह में 6 बजे हुआ है दुखद घटना हुआ है। ऐसा घटना आज तक हम लोगों ने देखा नहीं है। नृशंस हत्या इसको किया गया। चूँकि प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर वो काम करता था। अभी मैनेजमेंट से जो है हमारी बात हुई है, उसको जो परमानेंट CL के एम्प्लॉई हैं उनको
फैटल एक्सीडेंट में 15 लाख रुपया मिलता है, वो रुपया इसको भी 15 लाख रुपया मिलेगा। साथ ही साथ उसके परिवार को देखने के लिए 2 बच्ची है और उसका औरत है, परिवार चलाने के लिए हमने बात किया है कंपनी से, प्राइवेट सिक्योरिटी में उसको कहीं ना कहीं इंगेज कर लेना है, उसकी नौकरी हो जाएगी और उसको वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो हिसाब से जो होता है उसको वर्कमैन कंपनसेशन मिलेगा। और दाह संस्कार करने के लिए उसको हमने मैनेजमेंट से बात किया है, कंपनी से भी बात हुई है, 50,000 रुपया उसको दाह संस्कार के लिए इमीडिएट दिया जाएगा। यह कंपनी से मेरी बात हुई है और इसी को लेकर एग्रीमेंट होगा, हमारे लोग यहाँ एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद जो है डेड बॉडी यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए 6:30 নাগাদ আমার কাছে খবর আছে ওভার টেলিফোন যে সিকিউরিটি গার্ড, কন্ট্রাকচুয়াল সিকিউরিটি গার্ড মনোজ চৌহান যে ডিউটিতে ছিল ওসিপি ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড হিসেবে, ওসিপির একটা সাইডে, তাকে আহত অবস্থায় মানে একদম গ্যাস্টিং, হি ওয়াজ গ্যাস্টিং এমন অবস্থায় ওকে পাওয়া গেছে একটা, যেটা ওর ডিউটি প্লেস নয় সেরকম জায়গায়, একটা ওল্ড ডাম্পের কাছে। সেখানে ওকে অ্যাম্বুলেন্সে করে তুরন্ত আমরা হসপিটালে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। আমাদের যারা ছিল সিকিউরিটি গার্ড, আদার্স এবং ওখানে উপস্থিত লোকজন পাঠানোর পরে হসপিটালে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে যে উনি মারা গেছেন। ছেলেটার বয়স খুব কম, 31-32 বছর বয়স, প্রায় কন্ট্রাকচুয়াল সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে অ্যাপয়েন্টেড ছিল, নাইট শিফটে ডিউটি ছিল। ক্ষতিপূরণ অ্যাজ পার রুল, নিয়ম অনুযায়ী যা যা ক্ষতিপূরণ হবে সেটার একটা এগ্রিমেন্ট হবে। এর আগে MLA সাহেব এসেছিলেন, অ্যাজ পার রুল যা যা ক্ষতিপূরণ হবে সেটা এগ্রিমেন্টের জন্য বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের লোকরা আসবেন। এখন আমি ওই জন্য অফিস অপেক্ষা করছি। এখানে তো একটা সামাজিক ব্যাধি, কয়লা চুরি হয় এবং আমরা এই ব্যাপারে FIR-ও করেছি, পুলিশ অ্যাকশনও নিয়েছে, একটা কেসও করেছে পুলিশ। এবং মাঝে মাঝে আমাদের সিকিউরিটি, CISF, এরিয়া সিকিউরিটি, প্যাট্রোলিং সবাই যারা চুরি করতে আসে সেটা তারাই, তাদের মধ্যে থেকেই হয়তো কেউ মিসক্রিয়েন্ট কোনো আজকের এই ঘটনা ঘটেছে। জানি না কী কারণে হয়েছে, এটা পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করছে। সকালবেলাতেই পুলিশ এসেছিল এবং ওনারা এখানে ইনভেস্টিগেশন করছে, আর যা আছে সেটাই পাবে। আপনার নামটা? আমার নাম অসীম কুমার সালুই, আমি এখানকার एजेंट मसरा ग्रुप। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। बांकुड़ा जिला पुलिस के संधान नामक वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से चोरी हुए या खोए हुए मोबाइल की रिपोर्ट घर बैठे ही दर्ज करा सकेगी। सोमवार इस वेब प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। संधान नामक वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से चोरी एवं खोए मोबाइल की रिपोर्ट दर्ज कराना हुआ आसान। बांकुड़ा जिला पुलिस के संधान नामक वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से चोरी व खोए हुए मोबाइल फोन की रिपोर्ट घर बैठे ही की जा सकेगी। सोमवार को बांकुड़ा SP धृतिमान सरकार द्वारा वेब प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। मौके पर 133 ग्राहकों के खोए हुए मोबाइल सौंपे गए। वेब प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य खोए हुए मोबाइल की शीघ्रता से ट्रैक कर पर भेजा जा सकेगा, जिससे मोबाइल को पाने में सुविधा होगी। पहले ज्यादा समय लगता था, अब कार्य को शीघ्रता से किया जा सकेगा एवं घर बैठकर गुम हुए मोबाइल की रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी। मौके पर बांकुड़ा SP धृतिमान सरकार का कहना है कि संधान नामक वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितनी जल्दी हो सके मोबाइल को ट्रैक करने में सुविधा होगी, नहीं तो खोए हुए मोबाइल के द्वारा साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा सकता है। इससे पहले बांकुड़ा जिला पुलिस के द्वारा साइबर क्राइम के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी है। 16,000 से ज्यादा जाली सिम बरामद किया जा चुका है। SP का यह भी कहना है कि अधिकांश लोग तो मोबाइल मिलने की आस ही छोड़ देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन बांकुड़ा पुलिस लाइन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुआ, जहां 133 लोगों को मोबाइल प्रदान किया गया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेश विश्वास समेत अन्य जिला पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। आज के बांकुड़ा जिला पुलिस तरफ থেকে একটি ওয়েব বেস প্ল্যাটফর্ম সন্ধান মোবাইল অনুসন্ধান একটি অ্যাপ আমরা আজ থেকে লঞ্চ করলাম। এই অ্যাপের থ্রু থেকে যার মিসিং মোবাইল বা মোবাইল থ্রেট হচ্ছে তারা
সেই আমাদের ওয়েব বেস অ্যাপ্লিকেশনের ওটাতে সুবিধা নিয়ে তাতে অ্যাপ্লাই করে সেখান থেকে তাদের মোবাইল ফোন ট্র্যাক করতে পারবেন, মিসিং মোবাইল ফোনের স্ট্যাটাস, এবং যত দ্রুততার সঙ্গে সেই মোবাইল ফোনটা তাদেরকে প্রোভাইড করা যায় সেইটার জন্যই আমাদের এই সন্ধান মোবাইল অ্যাপ। না মানে এর আগে তো মোবাইল তো ফেরত দেওয়া হয়েছে, আপনাদের কি মানে নিজস্ব একটা সিস্টেম রয়েছে? তারপরে এই আমি যেটা বললাম যে অনেকটা সময় লাগে, মোবাইল ফোন যখন থেফট বা মিসিং হচ্ছে সেখান থেকে শুরু করে মোবাইল ফোনটা যখন রিকভারি হচ্ছে, একটা লং প্রসেস। সেই প্রসেসটাকে আরও শর্ট করতে এবং কোনো ব্যক্তি তার বাড়ির মানে আরামে বসে সেখান থেকে তার মোবাইল ফোনের মিসিংয়ের ডায়েরি বা মিসিংয়ের কমপ্লেন সে আমাদেরকে ইমিডিয়েটলি করতে পারবে, সেই সুবিধাটা আমরা প্রোভাইড করছি। তো এটা দুদিক দিয়ে সুবিধা হচ্ছে, এক তার হ্যাসেল ফ্রি রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে তার কমপ্লেন্টে, সেকেন্ড খুব শর্টেস্ট পসিবল টাইমে তার মোবাইল আমরা রিকভারি করব এবং সেটাকে সেই কনসার্ন ব্যক্তির কাছে উইথ ভেরিফিকেশন প্রোভাইড করব। থার্ড, একটা ট্র্যাকিং আইডি দেওয়া হচ্ছে, সেই ট্র্যাকিং আইডি থেকে তিনি বারবার ওখান থেকে দেখতে পাবেন যে তার মোবাইল ফোনের স্ট্যাটাস কী আছে। দ্য মোমেন্ট মোবাইল ফোনটি পাওয়া যাবে আমি রিকোয়েস্ট করছি নিয়ারেস্ট পুলিশ স্টেশনে গিয়ে যোগাযোগ করতে, তাকে হ্যান্ড ওভার করে দেওয়া। এটা আপনি আমাদের সন্ধান বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ বলে গুগলে সার্চ মারলেও পেয়ে যাবেন। আমাদের বাঁকুড়া জেলা পুলিশের ওয়েবসাইটেও লিঙ্ক দেওয়া থাকছে। আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম যেগুলো আছে ফেসবুক, টুইটার, সেগুলো তো আমরা প্রোভাইড করছি। আপনি কতগুলো? 133 জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এটা প্রোভাইড করা হলো। সামনে যেহেতু পুজোর মরশুম আসছে, বিভিন্ন সময় কেনাকাটা মানে চলেই এসছে অলরেডি পুজোর মরশুম, বা সামনে চলবে দুর্গা পুজো, কালী পুজো, লক্ষ্মী পুজো, তো মানুষ কেনাকাটায় যাবে। এই সময় চোর যারা আছে, ক্রিমিনাল লোক আছে, তাদের কিন্তু টেন্ডেন্সি থাকে চুপ করে ফোনটা পিক পকেটিং টাইপের নিয়ে যাওয়া। তো সেই জন্য এটা আমরা যত দ্রুত সম্ভব, যত ইফেক্টিভলি সম্ভব এটাকে আমরা প্রচার করতে চাইছি, এবং মানুষ যাতে এর সুবিধাটা নিতে পারে এবং যার ফলে কারোর কোনো মোবাইল ফোন যেন মিসিং না থাকে সেটা আমরা ইনশিওর করি। ওখানে কোনো ক্ষেত্র নেই। সরস্বতী পূজার দিনে আমার মোবাইল হারিয়ে গেছিলো, মিসিং হয়ে গেছিলো, কিন্তু আমি বাঁকুড়া পুলিশের মানে উদ্যোগে মানে ভালো কাজের জন্য আমি মোবাইলখানা আজকে ফিরিয়ে পেয়েছি। হ্যাঁ, একটা নতুন অ্যাপ যেটা লঞ্চ করলো এবং নতুন যে পুলিশ যে অ্যাপ চালু করেছে তার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাঁকুড়া পুলিশ কর্তৃপক্ষকে। এই অ্যাপের ফলে কি সাধারণ মানুষের যে একটা পুলিশি হয়রানি থাকতো সেখান থেকে কিছুটা মুক্তি মিলবে? অবশ্যই অবশ্যই, কেন আমি তো আশায় ছেড়ে দিয়েছিলাম যে মোবাইল পাবো না, কিন্তু দেখলাম আমি কাল রাত্রেই ফোন পেলাম যে আপনার মোবাইলটা আপনি এসে আজকে নিয়ে যান। হ্যাঁ, এই জন্য আমি খুবই খুশি। হ্যাঁ, বাঁকুড়া পুলিশ এবং বাঁকুড়া পুলিশ সুপার সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার নাম? আমার নাম অচিত কুমার বিদ, নতুন চটি, দাসবাগান। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। केंद्र सरकार ने आने वाले दिनों में विभिन्न रेडियो स्टेशनों सहित टीवी चैनलों को बंद करने का फैसला किया है। परिणाम स्वरूप कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने आने वाले दिनों में विभिन्न रेडियो स्टेशनों सहित टीवी चैनलों को बंद करने का फैसला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मंत्री मलय घटक ने दुर्गापुर में ITI अप्रेंटिस मेले के उद्घाटन के अवसर पर यह बातें कही। दुर्गापुर ITI कॉलेज में अप्रेंटिस मेला आयोजित किया गया। मेले का उद्घाटन मंत्री मलय घटक ने किया और इसमें दुर्गापुर के मेयर दिलीप अवस्थी सहित ITI पदाधिकारियों सहित प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। मेला दुर्गापुर सहित प्रदेश में 6 स्थानों पर लग रहा है। तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को आज इस मेले के माध्यम से साक्षात्कार के माध्यम से विभिन्न उद्योग संगठनों में नियोजित किया जाएगा। मेले में दुर्गापुर की 20 औद्योगिक कंपनियों ने भाग लिया। मंत्री मलय घटक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने तकनीकी शिक्षा के प्रसार और नई पीढ़ी को हस्तशिल्प सिखाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में ITI कॉलेज स्थापित किए हैं। इस तकनीकी शिक्षा के माध्यम से ITI के विभिन्न छात्रों को विभिन्न उद्योगों में नौकरी मिलेगी। उन्होंने केंद्र सरकार की औद्योगिक नीति के खिलाफ आज मंच से धरना दिया। इस नई नीति के माध्यम से बहुत से उद्योगों को बंद किया जा रहा है और उनका निजीकरण किया जा रहा है। इसने राज्य के उद्योग में नई समस्याएं पैदा कर दी है। उनका मानना है कि तकनीकी शिक्षा संस्थानों के पास हुए बच्चों को इससे दिक्कत होगी। केंद्र सरकार ने अगले दिसंबर तक विभिन्न रेडियो स्टेशनों सहित टीवी चैनलों को बंद करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, जिससे मंत्री को डर है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। इस दिन उन्होंने विभिन्न ITI कॉलेजों में तकनीकी शिक्षा के माध्यम से लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया। আজকে নাকি সারা পৃথিবী জুড়ে হচ্ছে, আমরাও যে পিছিয়ে নেই। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় আজকে এই অ্যাপ্রেন্টিস মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
দুর্গাপুরকে ঘিরে এই রিজিয়নে যে কটা আইটিআই আছে সেই কটা আইটিআই যারা ছাত্রছাত্রী তারা আজকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা এসছেন তাদের সম্মুখীন হচ্ছেন, ইন্টারভিউ দিচ্ছেন, রেজিস্ট্রেশন করছেন এবং যেটা মূল লক্ষ্য যেটা ভালো চাকরি, হয়তো অনেকেরই ভাগ্যে সেই চাকরি আজকে জুটেও যাবে। কারিগরি শিক্ষা মানুষের কতটা প্রয়োজন, সমাজের কতটা প্রয়োজন, সায়েন্সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আপনারা এটা দেখতে পাবেন। আমরা যখন ছোট ছিলাম গ্রামে যেতাম, গ্রামে গিয়ে ঘুরতাম, আমাদেরই বাবা দাদু তাদের কাছে শুনতাম এই পাড়াটার নাম হচ্ছে কামারপাড়া, এই পাড়াটার নাম ছুতোর পাড়া, এই পাড়াটার নাম হয়তো কুমোরপাড়া। কিন্তু সায়েন্সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই ছুতোর পাড়ার মানুষ যারা একসময় ছেলি কিংবা বাটালি নিয়ে কাঠের কাজ করতেন, কিংবা যারা কুমোর মাটির ভাঁড় তৈরি করতেন, আজকে পরিবর্তন হয়ে গেছে। আজকে কাগজের কাপ তৈরি হয়ে গেছে, প্লাস্টিকের কাপ তৈরি হয়ে গেছে এবং এগুলোকে তৈরি করতে গেলে মেশিনের প্রয়োজন হচ্ছে। আর সেই মেশিনগুলো চালানোর জন্য কারিগরি ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন হচ্ছে। আমরা শুনেছি আমাদেরই মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়, তিনি একটা রোগী যদি তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো, তার কাছে তার কষ্টের কথা শুনেই তিনি ডায়াগনোসিস করতে পারতেন যে তার রোগটা কী এবং তিনি সঠিক ওষুধ দিয়ে তাকে সারিয়ে তুলতেন। কিন্তু আজকে যে কোনো হাসপাতালে গেলে 15টা মেশিনের সম্মুখীন হতে হয়। কখনো বলবে সিটি স্ক্যান করতে হবে, কখনো বলবে এমআরআই করতে হবে, কখনো বলবে আরও কিছু করতে হবে এবং সেই মেশিনগুলো চালাতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই কারিগরি শিক্ষা যারা নিচ্ছেন আজকে তাদের প্রয়োজন। সেই কথা মাথায় রেখে পরিবর্তন এনেছিলেন মা মাটি মানুষের সরকার যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমাদের নেত্রী, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা ব্লকে আইটিআই এবং প্রত্যেকটা মহকুমাতে পলিটেকনিক তৈরি করা হবে। এবং আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সমস্ত ব্লকে আইটিআই তৈরি হয়ে গেছে এবং সেখানে হয় সরকারিভাবে কিংবা প্রাইভেট এবং গভর্নমেন্টের পার্টনারশিপে সেই সমস্ত আইটিআইগুলো ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া চালু করেছে। তাহলে কিন্তু রাজ্যটা অনেক দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাবে। আজকে পশ্চিমবঙ্গ আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোনো রাজ্যের থেকে আমাদের শিল্পের কিন্তু অগ্রগতি দেখার মতো ছিল। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু নীতির ফলে আজকে বিভিন্ন শিল্প হয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিংবা সেই শিল্পগুলো প্রাইভেট মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে হয়তো আগামী দিনে একটা সাময়িক আঘাত আসলেও আসতে পারে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতের যে লড়াই, সেই লড়াই আমরা যেমন করছি তেমনি ছাত্রছাত্রীদেরও এগিয়ে আসতে হবে। এই যে ভ্রান্ত নীতি যে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বন্ধ করে দেওয়া হবে, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট প্রাইভেটকে দিয়ে দেওয়া হবে, রেল প্রাইভেটের হাতে তুলে দেওয়া হবে খালি নয়, ইতিমধ্যেই দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান আজকে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সমস্ত প্রাইভেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। গতকালই টেলিভিশন এবং রেডিও স্টেশনের কিছু কর্মী আমার সাথে দেখা করতে গেছিলেন। বলছেন স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে 31 তারিখের পরে পশ্চিমবঙ্গের যতগুলো টিভি রিলে সেন্টার এবং রেডিও স্টেশন আছে সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে সেখানে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ ছিল, কাজের সুযোগ ছিল, আগামী দিনে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আমি বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করতে চাই না এবং কারিগরি শিক্ষা নিতে গেলে এই ধরনের যে আইটিআই, এই আইটিআইগুলোর প্রয়োজন। দুর্গাপুর আইটিআই সবসময় অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এসছে, বিগত দিনে আমরা দেখেছি এবং আগামী দিনেও নেবে। আমাদের এই শিল্পাঞ্চলে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে, যে শিল্প প্রতিষ্ঠান আজকেই আমি দেখলাম প্রায় 13টা শিল্প প্রতিষ্ঠান
20টা বোধহয় শিল্প প্রতিষ্ঠান আজকে এখানে এসছেন। যারা এখান থেকে বেছে নেবেন, যারা আপনারা ITI পাস করেছেন বিভিন্ন ট্রেডে, কেউ ইলেকট্রিক্যাল, কেউ মেকানিক্যাল, কেউ বা অন্যান্য বিভিন্ন ট্রেডে যারা আছেন, তাদের প্রয়োজন মতো তারা বেছে নেবেন। এবং আমি সত্যিই আনন্দিত যে বিগত বছরে 796 জন ছাত্রছাত্রী চাকরি এই ITI এর মাধ্যমে আপনারা দেওয়া হয়েছে বা পেয়েছেন। আগামী দিনে যাতে এটা আরও বাড়ানো যায়, আগামী দিনে যাতে ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি চাকরির সুযোগ করে দেওয়া যায়, সেই প্রচেষ্টা কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছেন। আজকেও আমাদের রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা বোধহয় এখানে আছেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেগুলো লাগবে নিশ্চয়ই তারা সেখান থেকে বেছে নেবেন। এবং অনেক প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান, এক্ষুনি আমরা শুনলাম যে আমাদের রুদ্র মোটরস আসানসোল, তারাও নাকি ঠিক করেছে যে আগামী দিনে আরও অনেক বেশি ছাত্রছাত্রী নেবেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই যারা প্রাইভেট অর্গানাইজেশনস, তাদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। এবং আমাদের যারা ITI এর প্রিন্সিপাল সহ অন্যান্য যারা রয়েছেন, যারা এই সমস্ত মেলাগুলো করছেন, তাদেরকে আরও বেশি প্রাইভেট সংস্থার সাথেও যোগাযোগ বাড়িয়ে তুলতে হবে, যাতে একটা ছেলেও পাস করে বসে না থাকতে হয়। সেটাই আমাদের লক্ষ্য হবে। সেই লক্ষ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এগোচ্ছেন, সরকার এগোচ্ছে এবং ITI গুলো। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400।
পুজো আসছে খুশির লহর, তাই কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया। और आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोमवार आसनसोल नगर निगम में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें 300 करोड़ के बजट पर चर्चा हुई। इन 300 करोड़ से आसनसोल शहर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक दल के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने सोमवार को नगर निगम कार्यालय में प्रशासक बोर्ड के सदस्यों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रशासक बोर्ड के उप चेयरमैन अमिताभ बसु, मानस दास, चंद्रशेखर कुंडू, श्याम सोरेन, मीरा हासिम, दिवेंदु भगत सभी सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें प्रशासक बोर्ड के सभी सदस्य उपस्थित थे। আইকনিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এনারা করোনার সময় থেকে বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং আমরা চেষ্টা করেছিলাম কয়েকটা অনুষ্ঠানে থাকার, কয়েকটা অনুষ্ঠানে পারিনি। তবে এনারা নিজেদের প্রচেষ্টাতেই এইটাকে সম্পূর্ণ করেছে। আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে ওনাদের ধন্যবাদ জানাই। ওনারা নিজেদের প্রচেষ্টায় যেরকমভাবে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, বস্ত্র বিতরণ এবং ভ্যাকসিনের সঙ্গে থাকা এবং মাস্ক বিতরণ করা, এই সমস্ত কাজের জন্য ওনাদের এই আইকন ফাউন্ডেশন এগিয়ে যাবে এবং সবাই মনে রাখবে ওনাদের। এবং পুজোর সময় ওনারা আবার কিছু বস্ত্র বিতরণের এখান দিয়ে নিজেদের পরিচিতিটা আরেকবার বহিঃপ্রকাশ করবে। এবং ওনারা এই যে বিপর্যয় গেল আসানসোল শিল্পাঞ্চলের উপর দিয়ে, সেখানেও মানুষকে ফুড সাপ্লাইয়ের মধ্যেখান দিয়ে সাহায্য করেছে, তার জন্য আমরা ওনাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনে ওনাদের আমরা কাজে লাগাতে পারবো ভেবে আমরা ওনাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করি। इस बैठक में 300 करोड़ बजट को लेकर चर्चा की गई, जिससे आसनसोल नगर निगम के द्वारा विकास कार्य करने की चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास नगर निगम का होल्डिंग और ट्रेड लाइसेंस का टैक्स बकाया है, वे जमा करा दे, ताकि हम लोगों को बोट चलाने में सुविधा मिले। हम लोग सही ढंग से आम नागरिकों को परिसेवा दे सकेंगे। আমরা দ্য আইকনিক ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আজকে অমরনাথ স্যারকে এক মানপত্র দিলাম। কারণ আমাদের সংগঠন যখন শুরু হয়েছিল, একমাত্র উনি ছিলেন যে প্রথম থেকে বিশ্বাস করে আমাদের হাতে হাত ধরে কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছেন আর আমাদের প্রতি মুহূর্তে সাহায্য করে চলেছেন। তো সেই জন্য আজকে আমরা তাকে একটা মানপত্র দিয়ে সম্মান জানাবো। আপনার নাম পরিচয়? দেবশ্রী। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में सोमवार संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर आधे घंटे का पथ अवरोध किया गया। ये विरोध केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की कार से कुचले गए 4 किसानों की मौत के खिलाफ था। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले रविवार को लखीमपुर खीरी में किसान के द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और यूपी के उप मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया जा रहा था। इसी दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के ड्राइवर ने कई किसानों को कुचल दिया, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई और कई घायल हैं, जबकि 4 भाजपा कार्यकर्ता और कुचलने वाले चालक की भी मौत हो गई। इस घटना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा पूरे देश में पथावरोध करने के लिए आह्वान किया गया है। इस आह्वान के मद्देनजर सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और ऑल इंडिया किसान मोर्चा सभा के द्वारा जीटी रोड के भगत सिंह मोड़ के समीप आधा घंटा पथ अवरोध किया गया। इस मौके पर बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सुरेंद्र सिंह के साथ कई सदस्य भी उपस्थित थे। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि संयुक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के गाड़ी के द्वारा किसान को कुचले जाने के विरोध में आज आधे घंटे का पथ अवरोध किया गया है। हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मृतकों को मुआवजा दिया जाए। आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर और संयुक्त किसान मोर्चा, आप सभी का धन्यवाद।
और हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑनरेबल कमिश्नर साहब का धन्यवाद करेंगे हमारी तरफ से कि जिन्होंने हमें अपने पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक व्यवस्था करवा के इस विरोध प्रदर्शन कराने के लिए हमें समय दिया है। मैं अपनी तरफ से उनका भी धन्यवाद करूंगा। और जो हमारा आज का प्रोग्राम है हमें यहीं पर विराम देते हुए सभी साथियों को जय हिंद और संयुक्त किसान मोर्चा। মূলত কি দাবি নিয়ে আপনাদের পথ অবরোধ? আজকে আমরা সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার তরফ থেকে যে আমাদেরকে ডাক হয়েছে পুরো হিন্দুস্তানে যে আপনারা নিজে নিজে এলাকাতে যে আমাদের ইউপি লখিমপুর ডিস্ট্রিক্টে কালকে যে জঘন্য অপরাধ আমাদের যে দেশের গৃহ রাজ্যমন্ত্রীর ছেলে যে এখানে আমাদের কিষাণ আন্দোলন চলছিল তার উপরে যে গাড়ি চাপিয়ে যে 9 লোকের যে জান আর হত্যা করেছে তার বিরুদ্ধে আমরা এখানে সব জমায়েত করে আমাদের যে আজকে এলাকা থেকে আমরা বিরোধ প্রদর্শন করেছি। আর আমাদের দাবি আছে যে আমাদের ভারত সরকার আর ইউপির যে গভর্নমেন্ট আছে সে ওই লোকটাকে অ্যারেস্ট করুক আর তাকে সাজায় মতের আমরা চাই যে ওকে একটা পানিশমেন্ট হোক। কাদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে এটা আজকে প্রোগ্রাম আমাদের সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি বানপুর AIA-KKMS এর তরফ থেকে হয়েছে। কতক্ষণ করা হয়েছিল পথ অবরোধ? আমাদের রাস্তা অপরাধ 8 ঘন্টা হয়েছে। আপনার নাম? আমি सुरेंद्र सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बानपुर जनरल सेक्रेटरी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज। बांकुड़ा के एकतेश्वर इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने शराब की दुकान से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। यहां शराब का अवैध कारोबार बेधड़क चलाया जा रहा था। बांकुड़ा के एकतेश्वर इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब की दुकान पर पुलिस ने अभियान चलाया। एकतेश्वर शिव मंदिर घुसने के साथ ही राज्य सड़क के ऊपर स्थित एक होटल में शराब का व्यवसाय बेधड़क चल रहा था। इलाके के लोगों का आरोप है कि यहाँ हर रोज शराब पीने के लिए शराबियों का अड्डा लगा रहता है। सोमवार पुलिस ने अभियान चलाकर शराब की दुकान से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस विषय पर जांच की जा रही है। মদ বিক্রি হয় তো নাকি না হয় না? কি মদ বিক্রি হয় এখানে? মানে দিন রাত আমরা এখন আপাতত খাবো করে আইছিলাম টিফিন টাইম খাবো সেই টাইমে দেখছি এরকম হট্টগোল হচ্ছে আমাদের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ভাত খাবো করে এসেছিলাম। ভাত না অন্য কিছু? না না ভাত তো পাবো না খাবো করে এই তো সেটা প্রায় বাড়িতে এসছে। ক্যাপ্টেন না না ক্যাপ্টেন তো বিক্রি হয়তো ক্যাপ্টেন বাদ দিয়ে আমরা টিফিন করার জন্য এসেছিলাম একটু ওদের খাতাম কাজে লাগতাম আবার। এখানে ক্যাপ্টেন বিক্রি হয়? এই হোটেলের সামনে কিছুদিন আগে একটা মার্ডার হয়েছিল জানেন? সে তো হয়েছিল হ্যাঁ মার্ডার হয়েছিল সেটা এইখানে মদ খেয়ে তারপরে মার্ডার হয়েছিল। আমরা খেতে করে খাই। আমরা এখন এখানে খেতে এসেছিলাম, আজকে দেখলাম এরকম পরিস্থিতি, আজকে আমরা খাবার পেলাম না। আপনার নাম? নামটা বেগত আলাদা ব্যাপার, সেটা বুঝতে পারছি। পাতাকলা বাড়ি আমার। আচ্ছা পাতাকলা বাড়ি। একটি প্রাচীন মন্দির যেখানে ঠিক তার পাশে সামনে হচ্ছে ধাবা, উল্টো দিকে সেখানে মদ বিক্রি হচ্ছে অবাধে। কি দেখেন আপনারা? মদ তো ধরুন এখানে সন্ধ্যাবেলা হলে মেয়ে ছেলে নিয়ে আসাই যায় না, বাড়ির ফ্যামিলির লোককে নিয়ে আসবেন যে রাত্রে কোনো মতে আসা যায় না, এত মদ বিক্রি হয় এখানে। শুধু এখানে ওই তল্লাটা পুরো তল্লাটাতে মদে ভর্তি। মন্দির চত্বর মদ গাঁজা এই নিয়ে সব সময় আপনি এখানেই দেখবেন, এই গাছের তলায় দেখবেন প্রচণ্ডভাবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মদ খাচ্ছে অবৈধভাবে। বিক্রি হচ্ছে। আপনারা ব্যবস্থা নিতে পারেন না? প্রশাসনকে জানিয়েছেন? প্রশাসনকে অনেকবার কমপ্লেন করা হয়েছে। এখানে একটা মার্ডার হয়েছিল কিছুদিন আগে, তখনও প্রশাসনকে কমপ্লেন করে জানানো হয়েছে। লিখিত মন্দির কমিটির থেকে সব দেওয়া হয়েছিল। ওই 2-10 দিন বন্ধ ছিল, আবার সেই আরম্ভ হচ্ছে। আপনার নাম? রবীন ব্যানার্জি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, PB न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए PB न्यूज। नमस्कार।